Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ti para sa News 5 Bisaya. Na-relieve ang usa ka pulis sa Talisay City, Cebu human siya mag-post sa social media og Bring Me Drug Pusher or User Challenge. Gigon sa pulis nga content lang unta ang iyang tumong. Sama ra kuno og padula sa birthday party. Sa iyang Facebook page, 2,000 pesos ang premyo sa makadala og drug user samtang 5,000 pesos kuno kung drug pusher. Wala ganayang hepe sa Talisay City Police ug gisugo ang pulis nga tangtangon ang video nga iyang gipost ni adtong October 31. Gidelete kini sa pulis apan may kaylap na ang video sa social media ug nakaabot na sa PNP. Matud ng acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, walay ingon ani nga klase nga direktiba sa ilang hanay ug bisan pa for content lang dili sab kini angay kay sensitibo ang kampanya kontra illegal nga droga. Ipasiguro nga adunay mga pamalaod ang tanan nga pulis sa pagpagawas og content sa social media. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tangtanan.